बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई नवा वर्ष 2026 रो प्रथम मासटी अर्थात जनवरी 2026 किपरि रहिबो। जनवरी 2026 रे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो। एही नवा वर्ष आपणक पई कोन आनिदेबो। एही जनवरी मासरे आपणक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो एवं नवग्रह आपणको केउ भली फल प्रदान करिवे। यह सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। सेथिपाई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि एवं मिथुन राशि राशिधिपति हेउचंती बुध। तो जनवरी मास आरंभ रे आपणक कुंडली प्रथम भाव गोचर करुछंती गुरु, तृतीय भाव गोचर करुछंती केतु, सप्तम भाव गोचर करुछंती सूर्य, मंगल, बुध एवं शुक्र, नवम भाव गोचर करुछंती राहु एवं आपणकर दशम भाव गोचर करुछंती शनि। तो सर्वप्रथम आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही जनवरी 2026 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती बुध। बुध आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे गोचर करूछंती एवं बुधंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि। तो 17 जनवरी पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य बहुत भलो रहिबो, आपणकर इम्युनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहिबो। 17 जनवरी पर्यंत स्वास्थ्य को नेकी चिंता कला भली कोनोसी विषय नाही। किंतु 17 जनवरी परे जेतेबेले बुध आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करिवे, अष्टम भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए। अष्टम भावटी को रोगर स्थान बोली माना जाय थाए, त्रिक भाव बोली माना जाय थाए। तो 18 जनवरी ठारू आपणको आपणकर त्वचार विशेष जत्न नेबार अछि, कारण आपणकर एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या देखा दे पारे। आपण निज स्किन रे ड्राइनेस फील करि पारंती। एहा व्यतीत आपणकर मुंड व्यथा भली समस्या मध्ये देखा दे पारे। एहा व्यतीत आपणको निजर खाद्य पेयर मध्ये विशेष जत्न नेबार अछि। बाहर खाद्य को आपण जेते पारिबे अवॉइड करबाको चेष्टा करंतु, जेते पारिबे आपण हेल्दी फूड खांतु। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जनवरी 2026 आपणक पई वर्षर आरंभ किपरि रहिबो। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र। शुक्र मध्य आपणकर सप्तम भावरे गोचर करूछंती, किंतु 13 जनवरी को शुक्र आपणकर अष्टम भाव को चली जिवे। तेबे 13 जनवरी पूर्वरु आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत भलो रहिबो। तेणु पाठ पढ़ा रिलेटेड आपण जहाँ भी डिसीजन नेबा पई जाउछंती, जहाँ भी स्टेप नेबा पई आपण 13 जनवरी पूर्वरु ही करिनियंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जनवरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे गोचर करूछंती। गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। एहा व्यतीत आपणकर प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति मध्ये एकत्र अछंती। एहा परे जेतेबेले शुक्र आपणकर अष्टम भाव को जिबे, सेठारे मध्ये बुध एवं शुक्र एकत्र रहिबे। तो आपणकर प्रेम जीवन रे सेतेटा किछि खराब प्रभाव पड़िबो नाही। किंतु सूर्यंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहिबा कारणरो आपणक मध्यरे टिके एग्रेशन रहिबो। आपण टिके शॉर्ट टेम्पर रहिबे।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ କରି ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି, ହଠାତ୍ କରି ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏହି କଥାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଲଢେଇ ଝଗଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ନ ରହିଥାନ୍ତା ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଲଢେଇ ଝଗଡା, ମନାନ୍ତର, ମତାନ୍ତର ଏହି ସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଗୁରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ନେଚରରେ ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବିଳମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ନ ଡରି ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଡରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ନ ଡରି ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ଯେହେତୁ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ କାମ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଧିକ ପ୍ରେସର ନେବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାହା ବି ପ୍ରେସର ଆସୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯେତେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସେତେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢିବ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯେହେତୁ 4ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜନେସ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିବ। ବିଜନେସକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କଥା ଚାଲିବ, ଆପଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିବେ। ତେବେ ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ को नहीं कन्फ्यूज रहिबे। आपणकर मनरे एणु तेणु कथा आसिब। तो एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय जो उपाय गुड़िक करिबा द्वारा जहाँ सब अशुभत्व रहुछि से गुड़िक दूर होइजिब एवं आपणको अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबा। तो सेथिपाई आपण प्रत्येक दिन बुधंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण शुक्रंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाबरे आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबा। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।